वंदे मातरम पिला माने केमिति अछ रे पिले समस्त भल अछ तो अच्छा आमे गत क्लास रे कोन आलोचना करतिले आम मानसांक माଳାର प्रश्नमाଳା 2 क आलोचना करतिले आज कोन करिबा प्रश्नमाଳା 2 ख आलोचना करिबा ता पूर्वरु आमे पूर्व क्लास रे सब कोन कोन पढिछे आज याको आथरे मने पकई दबा ने अच्छा कोन आमे तो छवि गणुतले गणि सिखितले ने आज आउथरे आमे छवि करी गणि सिखिबा अच्छा समस्त खाता पेंसिल बाहर करो ने समस्त देखि बाटछ मु एठी किछि छवि करिछि तो हम कोन करबा गणिबा गणिबा केतोटी लेखा छवि अछि प्रत्येक लाइन ले केतोटी छवि अछि प्रथम मैं स्टार करिछि केतोटी स्टार करिछि गणलो चा गणिबा हमें 1 2 3 केतोटी तीनोटी ताले हम एठी कोन लिखिबा 3 लिखिबा तापरे मु गोली करछि सेदिन त आमे गोली शिखितले गत क्लास रे आमे गोली गणि शिखुतले आज मु किछि गोली भी करिछि सा गणिले देखि केतोटी अछि 1 2 3 4 5 केतोटी पांचटी समस्त डेडी रे खेलुथुवा मु गोटे डेडी करछि केमते लागुछि भल लागुछि तो अच्छा केतोटी डेडी करछि एकोटी ताले आमे एठी कोन लिखिबा 1 लिखिबा तापर एठी मु किछि फूल गछ करछि ने गणिबा केतोटी फूल अछि 1 2 3 4 केतोटी चारोटी आमे आज कोन ताको छवि गणि सिखिलु ने आ कोन पढितिलु पर संख्या पढितिलु ना मने अछि तो अच्छा आउ टिके मने पके दबा पर संख्या माने कोन आग संख्या गोटे संख्या त आग संख्या को कोन कह जाय पर संख्या कह जाय तरा जो मोड लिखली 5 तार पर संख्या के 1 2 3 5 6 7 8 9 ते 5 अछि 5 पर संख्या माने ता आग संख्या के 6 हैं ताले हम कोन लिखबा 6 लिखबा सेमती आ गोटे संख्या लिखुची 8 8 रो पर संख्या के 9 नुहे तापर मु आ किछि लिखुची तमे निजे निजे करबा को चेष्टा करो
କହିଲି 11 11 पर संख्या किए जानि पारछ तो हाँ 11 पर संख्या 12 नुहे तापर 3 3 पर संख्या किए 4 16 1 6 16 16 17 बुझिपारछ तो पिला माने एडा कोन सिखला में पर संख्या संख्यार आग संख्या को हम कौन कहा जाए पर संख्या कहा जाए आउ कौन शिखिथिलु पूर्व संख्या पूर्व संख्या माने कौन पछ संख्या हैं अच्छा 7 7 और पछ संख्या मान पूर्व संख्या किए लिखवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 एट 7 अछि 7 रो पछ संख्या किए 6 नुहे ताले आमे लखिया एटी कोन लिखिया 6 तंदी 4 4 रो पूर्व संख्या किए 3 ताले लिखिया आमे 3 एमती 1 रो 5 15 15 पूर्व संख्या किए 1 रो 4 14 बुझी होछ त पिला माने तापर आमे पढिबा मध्यवर्ती संख्या मझी संख्या 6 और 8 8 रो मझी संख्या के 6 पर तो 8 आसेनी मझी रो गोटे संख्या आसे एटा कोन 7 नुहे एटा कोन 7 देखली 11 एटे गोटे छाड़ देछि पुन लिखली 13 तर मझी गोटे छाड़ देछि कोन छाड़ देछि 12 एटा तारो मझी संख्या नुहे दुई आ 4 मझी को संख्या आसे 3 नुहे ताले हम एठी कोन लिखिबा 3 बोली लिखिबा बुझी होची आउ कौन पढ़िथिले क्रमिक संख्या पढ़िथिले नुहे क्रमिक संख्या कौन क्रम अनुसार लिखिबा को हमें क्रमिक संख्या कहा जाए क्रमिक संख्या नुहे ठीक से लिखा ही जाइछ कि आमे कौन पढ़ू आमे प्रथम कौन पढ़ू 1 तापरे 2 तापरे 3 तापरे 4 तापरे 5 तले ठीक से लिखा जाइछ कि नुहे ताले आमे डी ताको क्रम अनुसार सजाई के लिखिबा प्रथम कौन आसे 1 प्रथम 1 लिखिबा तापरे कौन आसे 2 तापरे 2 लिखिबा तापरे कौन आसे 3 तापरे 4 तापरे 5 क्रम अनुसार हम सजाई लिखिबा तो क्रमिक संख्या कहा जाए नुहे सेमती म आउडा लिखुची
ଲେଖ ଲେଖ ନିଜେ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? 1 ତାପରେ 2 ତାପରେ 3 ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ? 4 ତାପରେ 5 ତାପରେ 6 ନୁହେଁ, ତାପରେ 7। ବୁଝିଯାଉଛି ତ ପିଲାମାନେ? କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେଉଛି। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହବ? ଏଠି ମୁଁ 1 2 3 ତାପରେ କ'ଣ ହବ? 4 ତାପରେ 5 ନୁହେଁ, ସେମିତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲି 5 6 ମଝିରେ 2ଟି ଘର ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଲେଖିଲି 9। ତାର ମଝିରେ କ'ଣ ଆସିବ? 7 ଆଉ 8 ନୁହେଁ, ବୁଝିହେଉଛି ତ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲି କ'ଣ? 8 ଲେଖିଲି, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି 10 ଲେଖିଲି, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି 12 ଲେଖିଲି। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? 8 ପରେ କ'ଣ ଆସେ? 9 ତାପରେ 10 ପରେ 11 ନୁହେଁ, ବୁଝିହେଉଛି ତ? ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲୁ? କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଥିଲୁ, ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ପୁଣି ଅକ୍ଷର ଲେଖିଥିଲୁ, ଲେଖିଲୁ ନୁହେଁ? ତାକୁ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗାର ଟାଣିକି ବୁଝିହେଉଛି ତ?
ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛି ଡାହାଣ ପଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଅକ୍ଷର ଲେଖିଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଛି ନୁହେଁ କୋଉଟା ଠିକ ଏକ ଏଠି ଆମେ ଏକ ଲେଖିଛେ କୋଉଠି ଏକ ଅଛି ସେଠିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବା ବୁଝି ହଉଛି ତ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 2 କେଠି ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଏମିତି ଆମେ 2 ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣିବା ନୁହେଁ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 3 ତାପରେ 4 ତାପରେ 5 ତାପରେ 6 କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ 7 ତାପରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 8 ତାପରେ 9 ତାପରେ 10 ବୁଝିହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗାର ଟାଣିକି ଚିହ୍ନେଇବା ବୁଝିହେଉଛି ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲା ଆଲୋଚନା କଲେ ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା 2 ଖଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ସମସ୍ତେ ବହି ବାହାର କର ଆମ ମାନସଙ୍କ ମାଳା ନୁହେଁ ଏଇ ବହି ବାହାର କର ସମସ୍ତେ ପୃଷ୍ଠା 11 ଖୋଲିଲ ତ ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି 10 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟ ଅଙ୍କ 5 ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ 1 2 ଶିଖିଛୁ ନୁହେଁ 10 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ଅଙ୍କର 5 ଅଛି ଦେଖିବା 15 ଆଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 25 ଆଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 35 45 ନୁହେଁ 10 ରେ 50 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଡାହାଣ ପଟେ 5 ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିଦେଲି ବୁଝି ହେଉଛି ତାହେଲେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4ଟି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା 4ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 15 25 35 ଆଉ 45 ବୁଝି ହେଉଛି ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି 10 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କ ଓ ଦଶକ ଅଙ୍କ ପରସ୍ପର ସମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏକକ ଅଙ୍କ ଓ ଦଶକ ଅଙ୍କ ସମାନ ମାନେ ଏକକ ଅଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଦଶକ ଘରେ ବି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର 10 ଘର ଆଉ 1 ଘର ସମାନ ବୁଝି ହେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଡାହାଣ ପଟ ଅଙ୍କ 6 ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ 2ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ
ताले 2 अंक विशिष्ट जो गणन संख्या गुड़िक डाहाण पटे 6 अच्छी से गुड़िक कौन कौन डाहाण पटे माने ए पटे बुझी होची ए गुड़िक डाहाण पटे दशक घर माने डाहाण पटे अच्छी कौन 6 अच्छी बुझा पड़े तो पिला माने तापर देखिए आमे 4 नंबर कौन कह जायछि 50 रु 90 मध्य केउ संख्या गुड़िकर एकक घर अंक 9 50 रु 90 मध्य एक घर अंक कौ संख्या गुड़िकर एकक घर अंक 9 अच्छी नुहे ताले आमे लिखिबा बोले यही संख्या गुड़िकर एकक घर 9 अच्छी नुहे तापर देखिबा 5 नंबर कौन कह जायछि 2 अंक विशिष्ट जो गणना संख्या गुड़िकर 2 अच्छी से गुड़ी को लेख 2 अंक विशिष्ट 2टी अंक कौ संख्या गुड़िकर 2 अच्छी से गुड़ आम लिखा बुझी होची ताले 2 अंक विशिष्ट यही संख्या गुड़िक 2 अच्छी बुझीगला तापर देखिए 6 नंबर 2 अंक विशिष्ट केतोटी गणन संख्यार एक घरे शून्य से गुड़ी को लेख 2 अंक विशिष्ट केउ संख्या गुड़िकर एकक घरे शून्य अच्छी से गुड़ी को आमे देखिबा कौन को एक घरे कौन अच्छी 10 शून्य एक 10 नुहे तापर 20 गुड़ी को एक घरे कौन अच्छी शून्य अच्छी नुहे बुझीगला तापरे 7 नंबर 7 नंबर कौन कह जायछि 50 रु 100 मध्य केउ गणन संख्या गुड़िकर दशक अंक और एकक अंक को अदल बदल कले संख्याटी अपरिवर्तित रहे माने किछि परिवर्तित हुए नहीं किछि परिवर्तन हुए नहीं से गुड़ी कौन कौन यही संख्या गुड़ी कौन ताकू जते अदल बदल कले भी से कौन सी परिवर्तन हुए नहीं जदि आमे
एकक घरକୁ ଦଶ ଘରକୁ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ 10 ଘରେ ଲେଖିବା 10 ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକକ ଘରେ ଲେଖିବା ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ସେଇ ଏକା ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି 20 ରୁ 60 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଡାହାଣ ପଟ ଅଙ୍କ 8 ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। 20 ରୁ 60 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଡାହାଣ ପଟେ 8 ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି ଏଇ 4ଟି ସଂଖ୍ୟାର 20 ରୁ 60 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘର କ'ଣ ଅଛି 8 ଅଛି। ବୁଝା ପଡୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି 30 ରୁ 90 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର 7 ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ବୁଝିହେଉଛି ତାହେଲେ 30 ରୁ 90 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 7 ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି 24 କୁ ଉଲ୍ଟାଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି 24 କୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ 24 କି ତାକୁ ଉଲ୍ଟେଇକି ଲେଖିବା ଉଲ୍ଟେଇକି କ'ଣ ହେବ ଏକ ଘରକୁ 10 ଘରେ ଲେଖିବା 10 ଘରକୁ ଏକ ଘରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା 4 2 42 ସେମିତି 16 32 45 62 64 କୁ ଉଲ୍ଟାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଟାଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ 10 ଘରକୁ ଯିବ 10 ଘର ଏକ ଘରକୁ ଆସିବ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇକି ଲେଖିଲେ ଏକ ଘର ଅଙ୍କ 10 ଘରୁ ଗଲା 10 ଘର ଅଙ୍କ ଏକ ଘରୁ ଆସିଲା ତାର କ'ଣ ହେଲା 16କୁ ଆମେ ଉଲ୍ଟାଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା 6 1 61 3 2 32 କୁ ଉଲ୍ଟେଇକି ଲେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଗଲା 2 3 23 ତାପରେ 4 5 45 କୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଲେଖିଲେ 5 4 54 ଏମିତି 6 2 62 ଉଲ୍ଟେଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ 2 ଆସିଲା ତାପରେ 6 ଆସିଲା କ'ଣ ହେଲା 26 ସେମିତି 7 4 74 କ'ଣ ଉଲ୍ଟେଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ 4 ଆସିଲା ତାପରେ 7 ଆସିଲା ହେଲା 47 ହେଲା ନୁହେଁ। ତାକୁ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏଟାର ସାନ କିଏ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ 1 2 ଶିଖିଛୁ
तो सबटा सान किए अच्छा जेटा प्रथम आसे संख्यार जेटा प्रथम आसे सेटा होला सान प्रथम जेटा आसीबो 2 रे 3 23 ताले एठी लिखिबा हमें 23 तापर कोन आसीबो 26 तापर 4 7 47 तापर 6 रे 1 61 बुझी होची बुझी होची तो पिला माने अच्छा आज तो समय हो जाए आमे पर क्लास को आउ अधिक पढ़िबा।